अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान फैजान हैदर। शहर लाहौर को कंटेनर से भर दिया गया है। कंटेनर्स की बड़ी तादाद जो हमने अभी से कुछ देर पहले आपको मीनार पाकिस्तान पर दिखाई है, अभी शादरा मोड़ पर आपको दिखा रहे हैं। जो गुजरावाला की तरफ से लाहौर में रोड आता है, लाहौर की एंट्रेंस पर ये 25 से 30 कंटेनर्स की लाइनें लगाई गई हैं और ये गुज़िश्ता 2 रातों से मौजूद हैं। यहाँ पर सूरत हाल इस तरह है कि पूरे लाहौर को, शहर लाहौर को भर दिया गया है कंटेनर्स पे के साथ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि 21 सितंबर को लाहौर के अंदर जलसा करेंगे और अपना पावर शो दिखाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर धरना जलसा किया था, उसी तरह अब लाहौर शहर के अंदर भी जलसा करने जा रहे हैं। कंटेनर्स की बड़ी तरह, ये ड्राइवर भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर कंटेनर्स की लगा दी गई है। आज अदालत में भी केस जारी है कि क्या ऑफिशियली परमिशन मिलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर जलसा करने की। एक दिन बाकी है। मीनार पाकिस्तान पर सूरत हाल आपको दिखाई है कि वहां पर क्या सूरत हाल है। ये कंटेनर्स जानने पर मालूम हुआ कि ये भरे हुए हैं। यहाँ पे ड्राइवर हजरात भी खड़े हैं, कोशिश करेंगे हम लाइव इनसे बात करके आपको दिखाएं कि क्या सूरत हाल है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कंटेनर्स किस सिलसिले में यहाँ पे खड़े किए हुए हैं? ये 22 तारीख को तहरीक इंसाफ का जलसा है, उसके सिलसिले में खड़ा किया। आज हमारा तीसरा दिन है। न खाने पीने का कोई प्रोग्राम है, न वॉशरूम में। हम बहुत मुसीबत में इधर बैठे हुए हैं। ये लोग बोलते हैं हम किसी चीज का जिम्मेदार नहीं है। अगर रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, कुछ चलान नहीं किया किसी पुलिस वाले ने? नहीं, ये तो पुलिस वाले ने खड़े, चालान कौन करेगा, उससे कौन पूछेगा। ये पुलिस वालों ने खड़े किए हैं? पुलिस वाले ने खड़े किए हैं। ये क्या, मैं समझा नहीं। ये नहीं, पुलिस वाले पैसे लेते हैं गाड़ियों से, गाड़ियों को आगे छोड़ देता है, किसी से 5,000, किसी से 6,000, किसी से 10,000। कोई कंटेनर छोड़े भी हैं उन्होंने? बहुत रात को बहुत कंटेनर चढ़ा उसने, बहुत कंटेनर चला गया। ये जो पहले खड़ा किया ये खड़ा किया, अभी बाकी कंटेनरों को छोड़ रहा है पैसे लेके। आए कहाँ से हो आप लोग? हम पेशावर से आए। क्या कंटेनर्स के अंदर क्या खाली है, कोयला रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? इसके अंदर चावल है, मुख्तलिफ किस्म की अशिया है, करोड़ों का सामान भरा हुआ है इसमें। इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। चले आ जाए हमारे साथ, आगे आगे तरह चलते जाएं, थोड़ा सा मुझे दिखाएं। ये कंटेनर कौन सा कंटेनर है आपका? हमारा कंटेनर आगे खड़ा है। अगर ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके सर, इसके अंदर जो कंटेनर है उसके अंदर क्या रखा हुआ है आपने? इसके अंदर चावल रखा हुआ है। चावल रखा हुआ है। तो क्या हम इसको खोल सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने नाजरीन को? कस्टम का सील लगा हुआ है, कस्टम के बगैर कोई नहीं खोल सकता। ये क्या लगा हुआ है? सील लगा हुआ है। ठीक है। अगर आप इसको खोल देगा तो फिर वो बोल देगा इससे चोरी हुई माल। ये कस्टम वाला खोलेगा, कस्टम के बगैर ये कोई नहीं खोल सकता। ठीक है। ये कंपनी के जरिए किया जाता है? ये कंपनी वालों ने लगा है। तो आपका काम है सिर्फ सामान पहुंचाना? हमारा काम है सामान। सामान तो लेट हो गया भाई। तो अब क्या करेगा, मुसीबत है, इससे रोका हुआ है। घर वालों को कोई खर्चा पानी पैसे कहाँ से भेज रहे हैं 2 दिन से? कुछ भी नहीं, हम अपने जेब से खाते पीते हैं, कुछ भी नहीं। कपड़े भी 2 दिन से ही वही पहने? यही कपड़े पहने, कपड़े भी नहीं है हमारे। हम तो तीसरे दिन वापस भी जाते हैं पेशावर। पिशावर से आए हैं आप लाहौर इधर, और यहाँ पे रोक लिया गया? रोक लिया गया। आज हमारा तीसरा दिन है, रोका हुआ है। आप लोग तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए यहाँ पे आए थे? नहीं नहीं, हम अपनी मजदूरी के लिए आए। हमने जलसे का क्या करना है। हम तो अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए आए। ऐसे किसको सपोर्ट करते हैं आप लोग? हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट पीटीआई को करते हैं, लेकिन साथ अपनी मजदूरी भी करते हैं। साथ मजदूरी भी करते हैं। हाँ। ये शायद आपको उसी की सजा मिल रही हो सकता है। अच्छा, तो ये यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, एक दूसरे को जानते हो या नहीं जानते? अभी एक मेरे गाँव वाले है, बाकी लोग मियावाली का है, पंजाबी है, मुख्तलिफ शहर से आए हुए लोग हैं। मतलब पहले नहीं थे जानते, 2 दिनों में जान पहचान बन गई? जान पहचान बन के 2 दिन। तो तहरीक इंसाफ क्या जलसा कर पाएगी? कोई पता लगता है जिस तरह के हालात? लाजिम होगा जलसा। ये कंटेनर तो ये पहले भी इसने उतारा है। अच्छा, कंटेनर आपके होंगे लेकिन आप फिर भी जलसे में जाएंगे? फिर भी जलसे में जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये नाज़रीन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि कंटेनर्स जिनके रोके गए हैं उनका ये कहना है कि हम हर सूरत, बेशक हमें यहाँ पे कंटेनर्स हमारे लगा के अवाम को रोका जाए, लेकिन हमें कैसे रोकेंगे, हम तो फिर भी जाएंगे, हम कंटेनर अपने बाद में उठा लेंगे। ये एक पॉजिटिव इनका मुस्बत पहलू है। और भी कोशिश करते हैं भाई से बात करने की। सर अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? पेशावर से। आप भी इनके साथ ही आए हैं? हाँ, एक ही साथ ही। एक ही साथ आए हैं। हाँ। कितने कंटेनर लेके आए हैं? ये 2 कंटेनर हमारे है और ये लोगों का है, पंजाबी लोगों का है। पंजाबी लोगों का है। तो जलसे में जाना है? हाँ, कोई नहीं जाएगा। अच्छा, नींदें वगैरह पूरी हो रही हैं? अब 24 घंटे हो गए हैं। हाँ, पूरे किधर हो गए, अपने गाड़ी का चौकीदारा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, पुलिस वाला ने खुद कह दिया जो है ना, बैटरी का ख्याल रखो, हम पुलिस वाला भी बैटरी चोरी करते हैं। हाँ, पुलिस वाला ने खुद कह दिया। अच्छा, तो पुलिस वालों ने जो गाड़ियां छोड़ी हैं उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी हैं? ये पैसे दिए। कितने पैसे दिए? 6,000, 8,000, 10,000 पे गाड़ी छोड़ते हैं। नाज़रीन, देखा आपने कि क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर लाहौर के अंदर। ड्राइवर का कहना यह है कि 4 कंटेनर उन्होंने रात को अभी छोड़े हैं,
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرائیور نے کچھ ایسی پیسے دیے ہیں, کچھ چیزیں دیے ہیں تاکہ پولیس والے ان کنٹینرز کو چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کو آخر تک لے کے جاتے ہیں. صورتحال پیچھے تقریباً 15 سے 20 کنٹینرز کھڑے تھے, اب یہ 2-4 کنٹینرز یہ آگے کھڑے ہیں اور اینڈ تک آپ کو لے کے جائیں گے. اور وہ دیکھیں آخری رو تک کنٹینرز ایک بڑی تعداد میں لاہور کی انٹرس میں لگا دیے گئے ہیں. ناظرین آپ کو یہاں پر دیکھیں ڈبل 2 روئے ہیں. یہ آپ کو ایک رو نظر آئے گی, اس کے پیچھے بھی کنٹینرز ہیں, وہ دیکھیں پیچھے بھی کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, یہ ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو. اور سب سے حیران کن بات ناظرین یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ صرف ایک انٹرس پر نہیں ہے, یہ شہر لاہور کی جو انٹرس ہے, چاہے شدرا سے آتی ہے, بابو صابو سے آتی ہے, قصور روڈ سے آتی ہے, اور اس کے علاوہ کہیں سے بھی یہ آ رہے ہیں اس انٹرس پر یہ موجود ہیں. یہ ڈرائیور حضرات بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو گزشتہ 2 دن سے یہاں پر روکا گیا ہے. اور آ جائیں ان بھائی سے کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی. اچھا ہم لائیو جا رہے ہیں, آپ لوگوں سے بات کریں گے, کوشش کیجیے گا کہ اچھے طریقے سے ہم بات آپ سے کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم آ السلام. جائیں اوپر آ جائیں. کہاں سے آئے ہیں؟ ہم ادھر اپنا گجرات سے خالی کر کے آ رہے تھے. گجرات سے آئے ہیں؟ جی جی. کیا خالی آئے ہیں؟ خالی آئے ہیں, خالی آ رہے تھے. ہم گزر رہے تھے تو ادھر پولیس والوں نے روکا ہے. اچھا ہمیں روک کے انہوں نے بولا, ہم نے بولا کیوں روک رہے ہیں؟ بول رہے ہیں کہ عمران خان کا جلسہ ہے اس لیے کنٹینر اکٹھے کر رہے ہیں. تو جلسے میں خود جائیں گے آپ لوگ؟ ہم کیوں جائیں گے یار, ہم تو ادھر بہت مجبور کھڑے ہیں یار. اپنے کام کے سلسلے میں جاتے, لیکن یہ پھر ہمارے یار کی رکاوٹ میں کھڑے ہیں. یہ اس کی رکاوٹ میں عمران خان کی. عمران خان کو پہلے کیا کہا ہے آپ نے؟ ہمارا یار ہے, وہ دوست ہے. یہ جی محبت کا ایک رشتہ آپ نے دیکھا ہے. جن اگر ہمارے بس کی بات ہو تو ہم ادھر سے گاڑی کو سائڈ پہ لگا دیں, لیکن ہماری مجبوری ہے, پولیس والوں نے روکا ہوا ہے. رات کو گاڑیاں آئی ہیں, انہوں نے پیسے لیے اور چھوڑ دی ہے اور ہمیں پکڑا ہوا ہے. ناظرین یہ الفاظ جو انہوں نے پہلے عمران خان کے بارے میں استعمال کیے ہیں, یہ ہم نے آپ کو لائیو دکھائے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے کہا گیا یا سکھایا گیا, یہ دل سے نکلے گئے وہ الفاظ ہیں. پیچھے اب چلتے ہیں, یہ ڈرائیور, بلکہ آگے آپ کو لے کے جاتے ہیں دوسری جانب. ڈرائیور حضرات بھی اور بھی ہوں گے یہاں پہ مزید, ان سے بات کریں گے. یہ جس طرح ہم گلیوں کے اندر سے کنٹینرز کے اندر سے جگہ بنا کے جا رہے ہیں, یہ میرے ایک اور انکل بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کنٹینر ہیں ان کے, اور بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ان سے کوشش کرتے ہیں بات کی. سر لائیو جا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر کہاں سے آئے ہیں؟ کراچی سے. کراچی سے. تو یہاں پہ کراچی سے صرف یہاں پہ کھڑے ہونے آئے ہیں؟ تو بس کیا کریں, مجبور ہے, حکومت نے پکڑے ہوئے, بولتے راستے بند کرنا ہے. کوئی جلسہ ہوگا پتہ نہیں کس لیے روکا؟ بولتے راستے بند کرے گا تمہارے کو. یہ جلسے کے لیے؟ جلسے کے لیے. جی کس کا جلسہ؟ یہ پتہ نہیں کس کا جلسہ ہے. ہاں پی ٹی آئی کا جلسہ ہے, پتہ نہیں کون ہے. ٹھیک ہے. سپورٹ کس کو کرتے ہیں آپ لوگ؟ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور خود ہی کنٹینر لگا دیے پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے. بس یہ تو ہمارا مرضی نہیں ہے نا. اچھا حکومت نے پکڑے ہوئے. صحیح ہے. ہاں جی. تو حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یار حکومت کو میں گزارش کر رہے ہیں, تم کنٹینر کو کیوں پکڑتے ہیں؟ ہم تو مزدور لوگ ہیں, مزدوری کرنے کے لیے ہے. کتنے دن سے ادھر تو رات کو ہے, 3 دن ادھر کو, 2 دن ادھر گزارے شہر پہ. اچھا ہاں یہ کیا نام ہے, انارگلی پہ. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. آ جائیں جی آگے چلتے ہیں. ڈرائیور حضرات سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ سپورٹ جس کو کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کنٹینرز ان کے لگا دیے گئے ہیں. یہ بھائی سو بھی رہے ہیں, دیکھیں اپنی نیند بھی پوری کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پولیس والوں یہاں پہ کھڑے کر کے خود جا چکے ہیں, اور یہ ایک تقریباً آدھا کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کی یہ 1 کلومیٹر کی یہ لائن ہے کنٹینرز کی, جو گجرانوالہ روڈ سے شدرا موڑ کی طرف اگر ہم جائیں تو وہاں پہ رائٹ سائڈ پہ یہ کنٹینرز کی ایک بڑی تعداد کھڑی ہے. مختلف عوامل اس کے اندر شامل ہیں. اگر تو پاکستان تحریک انصاف کو اجازت مل جاتی ہے شہر لاہور کے اندر جلسہ کرنے کی, تو پھر کیا پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کس طرح سے ٹریکل کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اور نوجوانوں کو, اور وہ جنون جو پاکستان تحریک انصاف اپنے جلسوں میں لاہور کے اندر دکھاتا رہتا ہے, اسلام آباد میں بھی دکھایا, اب شہر لاہور کے اندر بھی. اس کے بعد اب تھوڑی دیر بعد آپ کو لے کے جائیں گے بابو صابو پر. اس روڈ پر آپ کو دکھائیں گے کہ صرف یہ روڈ نہیں, ہر شاہراہ جو مین لاہور کی انٹرس ہے وہاں پر کنٹینرز لگائے گئے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ نہ کر سکے. ہمیں دے اجازت, اپنا رکھے خیال, اللہ نگہبان.